Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal. En esta oportunidad vamos a estar reindagando un poco el mundo deportivo. Fixture de la Liga 1 Perú Fútbol, torneo Apertura 2023. Echarle un vistazo a ver de qué manera se ha armado el fixture y cuándo disputará nuestros equipos favoritos. Ahí tenemos la tabla. Fixture Liga 1 Apertura 2023 Perú Fútbol. Fecha 1, ahí tenemos la fecha 1, UTC versus Cusco FC, Deportivo Garcilaso versus Manucci, César Vallejo versus Sport Huancayo, Atlético Grau versus Alianza Lima, la U versus Cinciano, Municipal versus Unión Comercio, ADT versus FBC Melgar, Sport Boys versus Atlético, Sporting Cristal versus Cantolao y Descansa Binacional. La fecha 2 tenemos Manucci versus Atlético Grau, Cantolao versus Sport Boys, Alianza Atlético versus la U, Sport Huancayo versus UTC, FBC Melgar versus Deportivo Garcilaso, Unión Comercio versus Sporting Cristal, Alianza Lima versus Municipal, Cinciano versus César Vallejo, Binacional versus ADT, Cusco FC Descansa. Tenemos la fecha 3, Cusco FC versus Sport Huancayo, UTC versus Cinciano, Deportivo Garcilaso versus Binacional, César Vallejo versus Atlético Grau versus FBC Melgar, U versus Cantolao, Municipal versus Manucci, Sport Boys versus U Comercio, Sporting Cristal versus Alianza Lima, ADT Descansa. Seguidamente tenemos la fecha 4. La fecha 4 se disputan Manucci versus Sporting Cristal, Cantolao versus César Vallejo, Atlético versus UTC, FBC Melgar versus Municipal, U Comercio versus la U, ADT versus Deportivo Garcilaso, Alianza Lima versus Sport Boys, Cinciano versus Cusco FC, Binacional versus Atlético Grau, Sport Huancayo Descansa. La fecha 5 tenemos Cusco FC versus Alianza Atlético, UTC versus Cantolao, César Vallejo versus U Comercio, Atlético Grau versus ADT, la U versus Alianza Lima, Municipal versus Binacional, Sport Huancayo versus Cinciano, Sport Boys versus Manucci, Sporting Cristal versus FBC Melgar, Deportivo Garcilaso Descansa. La fecha 6 tenemos Manucci versus la U, Cantolao versus Cusco FC, Deportivo Garcilaso versus Atlético Grau, Alianza Atlético versus Sport Huancayo, FBC Melgar versus Sport Boys, la U Comercio versus UTC, ADT versus Municipal, Alianza Lima versus César Vallejo, Binacional versus Sporting Cristal, Cinciano Descansa. Seguidamente tenemos la fecha 7. La fecha 7 tenemos Cusco FC versus U Comercio, UTC versus Alianza Lima, César Vallejo versus Manucci, la U versus Melgar, Municipal versus Garcilaso, Sport Huancayo versus Cantolao, Cinciano versus Alianza Atlético, Sport Boys versus Binacional, Sporting Cristal versus ADT, Alianza Grau, Atlético Grau Descansa. Fecha 8. Manucci versus UTC, Cantolao versus Cinciano, Garcilaso versus Cristal, Grau versus Municipal, Melgar versus Vallejo, U Comercio versus Huancayo, ADT versus Sport Boys, Alianza Lima versus Cusco FC, Binacional versus la U y Alianza Atlético Descansa. Tenemos la fecha 9, Cusco FC versus Manucci, UTC versus Melgar, César Vallejo versus Binacional, Atlético versus Cantolao, la U versus ADT, Sport Huancayo versus Alianza Lima, Cinciano versus Comercio, Sport Boys versus Garcilaso, Cristal versus Atlético Grau, Municipal Descansa. Seguidamente tenemos la fecha 10. La fecha 10 se disputa Manucci versus Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso versus la U, Atlético Grau versus Sport Boys, Municipal versus Cristal, Melgar versus Cusco FC, Comercio versus Atlético, ADT versus César Vallejo, Alianza Lima versus Cinciano, Binacional versus UTC, Cantolao Descansa. La fecha 11 tenemos Cusco FC versus Binacional, Cantolao versus U Comercio, UTC versus ADT, César Vallejo versus Garcilaso, Atlético, Alianza Atlético versus Alianza Lima, la U versus Atlético Grau. Tenemos Sport Huancayo versus FBC Melgar, Cinciano versus Manucci, Sport Boys versus Municipal, Sporting Cristal Descansa. La fecha 12 tenemos Manucci versus Atlético, Alianza Atlético, tenemos Deportivo Garcilaso versus UTC, Grau versus César Vallejo, Municipal versus la U, FBC Melgar versus Cinciano, ADT versus Cusco FC,
Alianza Lima versus Cantolao, Binacional versus Sport Huancayo, Sporting Cristal versus Sport Boys, la U Comercio descansa. Seguidamente tenemos la fecha 13. Cusco FC versus Deportivo Garcilaso, tenemos Cantolao versus Manusi, la UTC versus Atlético Grau, César Vallejo versus Municipal, Alianza Atlético versus Melgar, la U versus Cristal, Huancayo versus ADT, Comercio versus Alianza Lima, Cinciano versus Binacional y Sport Boys descansa. La fecha 14 tenemos Manusi versus Comercio, Garcilaso versus Huancayo, Atlético Grau versus Cusco FC, Municipal versus UTC, Melgar versus Cantolao, ADT versus Cinciano, Sport Boys versus la U, Binacional versus Atlético, Sporting Cristal versus César Vallejo, Alianza Lima descansa. Fecha 15 tenemos Cusco FC versus Municipal, Cantolao versus Binacional, UTC versus Cristal, César Vallejo versus Sport Boys, Atlético versus ADT, Huancayo versus Atlético Grau, Comercio versus Melgar, Alianza Lima versus Manusi, Cinciano versus Garcilaso y la U descansa. Seguidamente tenemos la fecha 16, Deportivo Garcilaso versus Atlético Grau versus Cinciano, la U versus César Vallejo, Municipal versus Huancayo, Melgar versus Alianza Lima, ADT versus Cantolao, Sport Boys versus UTC, Binacional versus Comercio, Cristal versus Cusco FC, Manusi descansa. Fecha 17 tenemos Manusi versus Melgar, Cusco FC versus Sport Boys, Cantolao versus Garcilaso, UTC versus la U, Atlético versus Grau, Huancayo versus Cristal, Comercio versus ADT, Alianza Lima versus Binacional, Cinciano versus Municipal, Vallejo, César Vallejo descansa. La fecha 18, Deportivo Garcilaso versus la U Comercio, César Vallejo versus UTC, Atlético Grau versus Cantolao, la U versus Cusco FC, Municipal versus Alianza Atlético, ADT versus Alianza Lima, Sport Boys versus Huancayo, Binacional versus Manusi, Sporting Cristal versus Cinciano y FBC Melgar descansa. Finalmente tenemos la fecha 19 que se disputará Manusi versus ADT, Cusco FC versus César Vallejo, Cantolao versus Municipal, Alianza Atlético versus Sporting Cristal, Sport Huancayo versus la U, Melgar versus Binacional, Comercio versus Atlético Grau, Alianza Lima versus Garcilaso, Cinciano versus Sport Boys y finalmente UTC descansa. Bueno, amiguitos, este es el fixture de la Liga 1 Apertura 2023. Un gusto saludarlos. Espero verlos en el próximo video.